mga pinumrom lagi. Hello guys, welcome to my vlog. What? Bintoek. Yes, okay. You shut out. What? Bro, what are you talking about, man? Shout out. Shout out, Igdamin pamili. Yes, okay. Yes, okay. Lumatar pa. Oh, naman bro. Ay ka. Kuha sa i-post ninyo. Ay, dali. Shout out Bintoek. No, God! Bintoek Igdamin. Yes, okay. Oh. Mga viewers. Oh. Alam mo niya. Shout out kay Bobot, may gabi eh. Live! Kung live, ano ito? Okay. Nagmatang mo niya. Dito na may sa... Ay, na paano ang Tagalog mo? What? Nagbukot-bukot. Kapit-bahay lang. Kapit-bahay lang. Katapi lang. Okay lang. Okay, shout out sa tanan, shout out. Happy viewers.